Bro, I cannot with these bugs. Okay, I don't love everything about spring. Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us here on YouTube by subscribing, liking, and sharing with your friends. Don't forget to watch our previous Rem Tene episodes. We at Latinitas Animi Causa make resources for Latin and ancient Greek learners. You can support us on Patreon for the cost of only a cup of coffee per month. There you'll find a thriving community of people with similar minds of yours interested in ancient languages. The link is down below. Thanks for joining us and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem. Salvete sodales. Haec series est Rem Tene. Es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de vere loqui velim. I'd like to talk about spring. De vere loqui velim. Si seriem nostram multum auditis, scitis me, iam locutum esse, I've already talked about. Iam locutum esse de autumno de hieme. Si nostram seriem multum auditis, scitis me in Nova Anglia habitare. Hiems in Nova Anglia longa et dura est. Hard, dura, tandem, post hiemem longissimam, ver ad est. Multum vere delector. I'm delighted by spring a lot. Multum vere delector. Delector pluvia verna. By spring rain, pluvia verna. Vento verno. Floribus florescentibus. By flowers blossoming, flourishing. Floribus florescentibus. Caelo de nuo. Again, anew, afresh. De nuo. Callido. Omnibus rebus vernis. In fabulis Romanis et Graecis, hieme geres dea frumenti, of grain, frumenti agriculturae et fertilitatis abundantiaeque tristis erat. Pluto enim proserpinam filiam eus cepit, et eam uxorem suam fecit. Proserpina igitur sex menses, for 6 months, sex menses in imperis cum marito suo Plutone adfuit, neque in terra supera cum matere sua mater igitur tristis, omnes herbas, all plants, omnes herbas et frumenta interfecit. Vere tamen Proserpina ad terram superam reddiet, returned, reddiet, et geres de nuo gaudebat. Cum geres gaudet, omnia crescunt, grow, crescunt, et florescunt. Ut mihi videtur, as it seems to me, ut mihi videtur, where gaudium se confert, brings joy with it, gaudium se confert, where spem significat. Spes est expectatio boni. Bona expecto, I expect good things. Bona expecto, et bona opto, I hope for, I wish for. Opto, mihi, et vobis. Bene, iterum totam rem dicam, Galerius, et sine vocabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de vere loqui velim. Si seriem nostram multum auditis, scitis me iam locutum esse de autumno et de hieme. Si seriem nostram multum auditis, scitis me in Nova Anglia habitare. Hiems in Nova Anglia longa et dura est, tandem post hiemem longissimam ver ad est. Multum vere delector,
delector pluvia verna, vento verno, floribus florescentibus, caelo denuo callido, omnibus rebus vernis. In fabulis Romanis et Graecis, hieme, ceres, dea frumenti agriculturae et fertilitates abundantiaeque, tristis erat. Pluto enem Proserpinam, filia meus, cepit, et eam uxorem suam fecit. Proserpina igitur sex menses in imperis cum marito suo Plutone adfuit, neque in terra supera cum matre sua. Mater regitur tristis, omnes herbas et frumenta interfecit. Vere, tamen, Proserpina terram superam reddiet, et ceres denuo gaudebat. Cum ceres gaudet, omnia crescunt, et florescunt. Ut mihi videtur, ver gaudium se confert, ver spem significat. Spes est expectatio boni. Bona expecto, et bona opto, mihi et vobis. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Quid veris vobis maxime placet? Quid vobis facere placet vere? Quid speras? What do you hope for? Quid speras? Nobis scribere potestis apud situm nostrum abesnelac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis, et ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad legamen quod infra est. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Si placuit, spectate hoc episodion. Placebit certe, curate, ut in proximum aleates, et memento te, Rem Tene, verba sequentur.